आमी तुमकां खबर आसा की आमी आज 15 वर्स जालीं ह्या पॅरा टिचर म्हणून जॉबा आसा. 15 आमी पयर सुद्दां जेन्ना असेंब्ली चालू आसलेली तेजो सुद्दां एज्युकेशन केली, आमकां अटॅक सुद्दां जाली आसा. आणि आज आमी हांगा प्रेस घेवपाचें कारण म्हणजे काल सॅटर्डे सीएमान स्टेटमेंट केलें की आमकां तेणी सगळें दिलें म्हणून. आमगेले सगळें जे कितें आमी डिमांड केल्लें तें सगळें फुलफील जालें म्हणून. तें हांव सांगूंक सोदतां. मेन सीएमानूच हावस फ्लोरान सांगलेलें की आमकां तो 12 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट काडटा आनी म्हयन्या पेमेंट दिता. आज 6 म्हयने जाले आमकां अजून मेरेन एक पयसो मेळना, पेमेंट मेळना. कित्याक आमगेले पेमेंट खरें म्हणल्यार गरज आसा. हें कोवीड सिच्युएशन आसा आनी आमची हेतून थोडी पॅरा टिचर विडोड आसा. मेन म्हटल्यार थोड्याले जॉब गेले आसा तेंगेले हजबंडाले. इवन दो आयज आमकां 6 म्हयने जाले तरी पगार ना. आनी सीएमान सांगलां 12 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट काडटा. आतां 12 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट आमकां पर नोव्हेंबर 1 तारखेर ऑर्डर येयली. पूण कशी ऑर्डर येयली, रिटर्न अजून मेळना. ओरली सांगलें की तुमी तुमच्या कन्सर्न BRC ऑफिसान वचून जॉयन जायात. आतां ओरली आमी कशें मानपाचें? जो पर्यंत आमकां रिटर्न ना तो पर्यंत आमी कशें मानपाक शकता की आमकां तो आमी सद्या आसा म्हणून जॉबान. आमकां सीएमान तेन्ना 1 जुलयान कोण पळय जॉयन जायना तांकां सांगलेलें ऑटोमॅटिकली तेंगेलें 1 जुलयाक कोण जॉयन जालें तें ऑटोमॅटिकली टर्मिनेट जाता म्हणून सांगलेलें. आतां हांव सीएमा कडेन सांगता 12 म्हयन्या जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्ट काडटा ऑटोमॅटिकली तो रिन्यू जातली म्हणून अशें कॉन्ट्रॅक्ट आसतलें. आमकां म्हयन्या पगार पळय सांगता तेणी अजून मेरेन कांय दिना. पगार हायक जाता म्हणून सांगलेलो पूण आतां आमकां पळोवपाक गेल्यार कांय ना, आमचे कडेन कांयच ना. आनी सीएम सांगता आमगे सगळें जालें म्हणून. सीएमान हायर सेकंडरीन सुपर स्केल लायली. कित्याक लायली? सबका साथ खुद का विकास करपाक. सीएम सांगता आमी काँग्रेस पार्टीन घेतलें म्हणून. आमकां 2006 काँग्रेस पार्टीन घेतलें म्हणून. आतां आमकां जर काँग्रेस पार्टीन तेणी घेतलेलें आमी जॉबाक खंय केन्नाय एप्लाय करूं शकता. काँग्रेस पार्टी आसूं तेंची पार्टी आसूं. कित्याक गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. जर आमी त्या जॉबान एप्लाय करूं शकता जाल्यार सीएमान तेन्ना 10 जाणां काँग्रेसाचे MLA रातोरात इम्पोर्ट केले. तेन्ना कितें कशें? हांव ह्या सीएमान सांगता उमा देवी जजमेंटा प्रमाणे आमकां तो म्हणटा तुमी कॉन्ट्रॅक्टा तुमी फिक्स करपा आपूण रेगुलर करपाक शकना. खंयचेच कॉन्ट्रॅक्ट डिपार्टमेंट खंयचेच कॉन्ट्रॅक्टाक कोण आसा तांकां आपूण रेगुलर करपाक शकना म्हणटा तो. कित्याक रेगुलर करपाक शकना? तुमी भुमिपुत्र बील जर तुमी पास करपाक शकता असेंब्लीन, जेन्ना ते हें आशिल्लें SOP आसतना तुमी मायनींग स्टार्ट दवरलें, कोळसो स्टार्ट दवरलो. आमकां जे एश्युरन्स लेटर त्या BJP पार्टीन दिल्लें तें कायद्या प्रमाणे दिल्लें. आतां हांव विचारूं शकता सीएमान जें आमकां एश्युरन्स पार्टी पळय BJP लेटर दिल्लें तें कायद्या प्रमाणे दिल्लें. जर पार्टी जर गव्हर्मेंटा इन्वॉल्व जाता जाल्यार आयज आमचें तें काम करूं कित्याक शकना? पार्टी इलिगली ते आमकां रिटर्न बरोवन दिता की तुमी केन्ना जेन्ना आमी आन ट्रेन आसलेली. आन ट्रेन आसतना मनोहर पर्रीकरान श्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना सीएम आसलेलो तेणी असेंब्लीन नोट पास केल्लो की आमकां तो नेक्स्ट इयर रेगुलर करतलो म्हणून, म्हणजे 18. आतां 17 आमी जेन्ना DLED एप्लाय केलें तेन्ना आन ट्रेन आसलेली. आतां आमी 19 आमचे सगळ्यांले DLED कंप्लीट जालें आसा. जर DLED कंप्लीट जाना आसतना तो आमकां जर रेगुलर करपाक शकना जाल्यार कितें फायदो जालो आमी नोट काडून? तेमगेल्याच गव्हर्मेंटातले एकटो सीएम श्री मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की पॉलिसी मेकींग इज इन द हँड्स ऑफ द गव्हर्मेंट. मागीर पॉलिसी करा आमचे खातीर, प्रत्येक गव्हर्मेंटा खातीर गव्हर्मेंट वर्कर्सा खातीर पॉलिसी फ्रेम करात. कित्याक जायना? जर तुमकां जर भुमिपुत्र बील करपाक जाता जाल्यार गव्हर्मेंट पॉलिसी कित्याक करपाक जायना? पॉलिसी तेंगेलोच सीएम मिस्टर निलेश काब्राल सांगता, असेंब्लीन सांगता, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ. ना आमचे खातीर लॉ करात, सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सा खातीर लॉ करात. कित्याक आमी एवरी टायम आमकां रस्त्यार येवपा पडटा. आज आमी कोणी पॉलिटिशियन जावपाक जाय म्हणून हें हांगा येनात. आमकां हक्का लागून आमी प्रत्येकाचो हक्क लागून आमी हांगा रस्त्यार येयले आसा. आतां 10 वर्स जालीं आमची भुरगीं सुद्दां बेजारलीं. कंटिन्युअस तुमी फक्त उठसूट स्ट्रायका वयता म्हणून इतलो आमकां सद्याक वीट येयल्लो आसा. 10 वर्सां जालीं ह्या जॉबान आमी इतले त्रास काडले. 3000 आमी सर्वीस केली. आज आमी 2 स्कुलां इतले न्हू 2 स्कुलां हें करून इंग्लीश 1st to 4th स्टँडर्ड शिकयतात आनी फक्त 2 टिचरी आसा थिंगा रेगुलर. आनी आमी पॅरा टिचर सगळे पळयतात. आमची 2 थोडी अशी टिचरी आसा 2 स्कुलांनी वयतात, 2 क्लासी घेतात. त्या शाळेन 2 क्लासी, ह्या 2 शाळेन क्लासी. आनी आमकां पगार कितलो तो सुद्दां म्हयन्याक भिन्ना. तें कितें पगार ना जाल्यार कोणी रीण बुड्डून हाडले जाल्यार तें पगाराक कितें मेळटा रीण बुड्डी लागाक घालची पडटा. कितें फायदो आमकां ह्या जॉबान?
आनी सीएम सांगता तुमकां प्रेसार सांगता सॅटर्डे की आपल्यान तांकां खूश केलें. कशें खूश केलें? आमी आपल्यान म्हणटा सगळीं केलें म्हणटा पॅरा टिचरांक. कितें काम केलें? आमी पार्से 2015 जेन्ना स्ट्रायक 17 जेन्ना स्ट्रायक केल्लो महालक्ष्मी बंगल्यार तेन्ना आमकां कोणूय भितर उडयल्लें नासलें, आमकां भितर घायल्लें ना. 2017 सेक्रेटरीएट आमी स्ट्रायक केलो तेन्ना आमकां भितर उडयल्लें ना कोणी. पूण ह्या सीएमान बेस्ट काम केलें तें म्हणजे आमकां व्हरोन आगशी पुलीस स्टेशनार व्हरून उडयलें. हें जाल्यार तेणी काम केलां. आमगे पगार हाडून आमकां इन सर्वीस ट्रेनींग दिली, श्री मनोहर पर्रीकरान दिली. आमकां पेमेंट वाडयलो 12,000 वयल्यान 34,000 केलो, श्री मनोहर पर्रीकरान केला, तेणी सीएमान केलें. हेणी आमचे खातीर कितें केलां हें तेणी सांगचें, आमचे प्रेसार तुमकां सांगचें, नाजाल्यार आमचे कडेन उलोवचें. आमी सांगतात कित्याक आमचे खातीर तेणी कांयच करूं ना. फक्त एक काम केलां तें म्हणजे पुलीस स्टेशनार उडयलें आमकां. आमी पुलीस स्टेशनार अक्षरशः कोंबड्या घुड्यां उरतात तशें करून घुडां आसलेलीं. थिंगा कसली सुविधा ना, टॉयलेट फॅसिलिटीज ना, कांय ना कांय ना. आमी सामकी आमकां एक सायडीन भंय आसलेली कित्याक कोवीड सिच्युएशन आसलेलें. आमी दिसा देवाक भिन म्हण त्या भशेन दीस काडले, 2 दीस काडले. तरी आमकां ह्या गव्हर्मेंटाचे पळोवन बायो वुमेन एम्पावरमेंट म्हणटा तुमी, कसली वुमेन एम्पावरमेंट तुमगेलें? हे रस्त्यार बसोवपाचें. आनी टीचर जे गुरू आसा, जे आयज जे भविश्य देशाचे नागरीक घडयतात तांकांच आज तुमी रस्त्यार बरयतात. आनी त्यो सुद्दां बायलो, आमचीय भुरगीं बाळां आसा, आमकांय बी आमगेले फॅमिली आसात. आमची फॅमिली आमी हें करून सुद्दां आज आमी रस्त्यार वयचें पडटा. कित्याक लागून? आमच्या हक्काक. एवरी सिटीजन हॅव देयर ओन रायट टू एक्सप्रेस देयर टू अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें तशें रायट आसा. आनी म्हाजेर हांव अशें करून तुमकां अशें करून उलयता म्हणून म्हाजेर केस सुद्दां केल्ली ह्या गव्हर्मेंटान. म्हाजेर केस केल्ली आसा. आमचे 2 टिचरी आनी आसात तेंचेर सुद्दां केस केल्ली आसा. म्हणजे जे रायटा खातीर झगडटा तांकां पुलीस स्टेशनार केसी जाता किंवा तांकां कोर्टान क्रिमिनल केसीस करता. आतां आमी कोणाक मारलें तेंय आमकां खबर ना सद्या, आनी आमचे क्रिमिनल केसीस घातल्या. आतां हें अशें कित्याक? हें फक्त आमी बायलांनी हक्क मागपा येयलो किंवा टिचर्स, जे टिचर्स भुरग्यां नागरीक घडयतात तांकां ते एश्युरन्स लेटर दिता. जर आमकां असं शिक्षीत लोकांक जर ते एश्युरन्स दिवन चिटींग करपाक शकता, आमी खरें तेंचेर कंप्लेन करपाची, केस घालपाची इलेक्शन कमिशनराक. पूण आमी घायला. आमी कंटिन्युअस 5 वर्सां मिस्टर निलेश काब्राला कडेन आमी गेली मिनिस्टर, तेजे कडेन कंटिन्युअस 5 वर्सां भोंवली. आमी आमकां रस्त्यार येवपा, आमी बिश्टी रस्त्यार येवना. आमी तेजे कडेन कंटिन्युअस वयताली, एवरी टायम आमी तेजे कडेन वयताली. आनी तो सदां आमकां यू टर्न मारतालो. आयज न्हू फायल न्हू परां अशेंच सांगप आसलें तेणी. आनी एकदाचें आमकां दीस तेणी दुखळिले. आनी आयज जेन्ना आतां हें गव्हर्मेंटान 2 म्हयन्यां सुद्दां उरलीं ना, फाल्यां केन्ना गो जायत खबर ना. बरें, जें एश्युरन्स लेटर तेमी आमकां दिलां, जे तेंगेले नोट आसा, जो ते व्हिडिओ आमचे कडेन काब्राला मिस्टर काब्राला आसा, तो आमी नेक्स्ट दुसरी कोण जर पार्टी येयली ह्या फॉर्मात तेच म्हणटले. जे आतां तेमी म्हणटा तुमकां काँग्रेस गव्हर्मेंटान गेलेले ते म्हणटा तुमकां आमकां हें दिलें ना, बीजेपीन दिल्लें, चल तांचे फुडें वचत. मागीर आमी करपाक कितें? पडटना आसलें तशें जैसे तीच स्थिती आमगेली. एरे म्हाज्या मागल्या म्हणटा तशें करून जातली आमच्यो खबऱ्यो. म्हणून आयज आमी फक्त सीएमा सांगतात कितें म्हणटा ह्या वर्सा आमगे ह्या 2 म्हयन्या भितर एटलिस्ट आमकां स्केल पूण लायात. जी फॅसिलिटीज तुमी रेग्युलर टिचरांक दितात तेच आमकां लायात. सुपर स्केल त्यो सुपर स्केल तेणी हायर सेकंडरीन करता. कित्याक सबका साथ खुदका विकास करपा. जर तो 10 MLA इम्पोर्ट करूं शकता, कित्याक सबका साथ खुदका विकास करपाक फक्त तेंगेलेच आनी बाकी कॉमन पर्सनान कितें करपाचें? आतां हांवें आयकलां की जॉबाक दुसरे कडेन जर एप्लाय केल्यार आतां खंय 20 लाखां बोणी चालू आसा. ऑप्शनाक काडलें म्हणून जॉब आयकलां. 20 लाखां ते कितले पावतोसा जाता तेंय आमकां खबर ना. 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख कितले जातले पावतोसा तेंय आमकां खबर ना. इतली सद्या परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां लोक एप्लाय दुसरे कडेन बी करपाक शकना. कशें एप्लाय करतले? कित्याक लोकांना आतां आमगे थोडी टिचरां खरें म्हणल्यार पळय थोडी टिचर आमकां जाणटी एज जाली, तेमी कितें करपाचें? आनी 2-3 वर्सान आमचीय जातली. मागीर आमी कितें करपाचें? परतन आसलें तशें रस्त्यार येवपाचें. एवरी टायम आमी रस्त्यार येवपाचें. आमची भुरगीं सांगता चड भशेन सामकी हिटलीं. अक्षरशः म्हणटा तुमी फक्त उठसूट आमी खरें सांगता आमी एज अ लिडर म्हणून आमकां राती 10-11 पावचें पडटा. आमकां आनी थिंगा वचपाक गाडी सुद्दां ना. आमी पळय आतां सुद्दां म्हणल्यार गाडी हायर करून येयल्या. ताका कशें दितलो पळय तें आमकां खबर आसा. 5-6 म्हयने जाले गव्हर्मेंट पगार दिना. एवरी टायम वर्सांतल्यान पगार दिवप. आतां 6 म्हयने जाले दिता म्हणटा. हांव सुदारान सांगलें तेणी की आपूण तुमगे म्हयन्या पगार घालता, 12 म्हयन्या कॉन्ट्रॅक्ट काडटा, अजून कांय ना. मागीर हें अशें कितें? एवरी टायम आमीच हें करपाचें पॅरा टिचरानच. कित्याक आमी सगळें काम करता, सगळें जें रेगुलर टिचर करता तें आमी करता म्हणून. आमचे 2-2 टिचरी जर इतले सगळे त्रास करून आमी इतले जे रेगुलर टिचर करता तितलें आमी करता. आमी कांयच करना अशें ना. सगळें वयल्यान चड करता म्हणल्यार जाता. आतां आमी इंग्लीश टिचर ना जाल्यार इंग्लीश बी शिकयता फर्स्ट टू फर्स्ट स्टँडर्ड. 2 क्लासीक येतात आनी आमी कितें करना म्हणून आसा सगळीं काम करतात. खरें म्हणल्यार आमी रिमेडियल टिचर म्हणून घेतलेले. आमी रिमेडियल करपाचें पूण आमी करता रेगुलर टिचींग. आमकां म्हणल्यार तांचे बरोबर आमकां पगार येवपाक जाय. पूण आमकां तो पगार दिताय तो म्हयन्या बी पगार दिनाय.
मागीर आमी कितें करपाचें? मॅडम तुमची डिमांड कितें मेन फक्त हय आमकां स्केल लावपाची. एटलिस्ट तो रेगुलर करना म्हणटा न्हू, आतां रेगुलर करपाक तांकां टायमूय बीन ना, कित्याक आतां ऑलरेडी 2 म्हयने उरले आसा. एटलिस्ट स्केल लावपाची, ज्यो फॅसिलिटी TA DA कितें आसा आमकां मेन म्हणल्यार आमकां CL ज्यो लिवी आसा आमकां कांय ना. 1.5 म्हयन्यान एकदां लीव. तेतूं भितर जर आमी 2 पाटी जर बंद ना जावन पडली तो म्हयन्या आमी दिसा पगार वयता. मागीर कितें करपाचें? सो आमगे डिमांड एटलिस्ट आमकां स्केल लायात. जे तेमी अश्युरन्स दिल्ले, हांव तेंच याद करता परत्यान, जे अश्युरन्स तेमी दिल्ले आंट्रेन आसतना. आतां तूं कायद्या प्रमाणे उमा देवी जजमेंट सांगता. आतां हें उमा देवी जजमेंटा प्रमाणे खरें म्हणल्यार 10 वर्स कोणा जाल्यार तांकां घेवपाक जाय. आतां आमगे टिचर ताका एक्सप्लेन करतली. हां खरें म्हणल्यार घेवपाक जाय, पूण तेणी आमकां घेवूं ना. हां आतां फक्त आमगे डिमांड इतलेंच की आमगेलो पेमेंट हायक जावपाक जाय. जे आमगे 34,000 आसा, जे रेगुलर टिचरांक मेळटा 90% सॅलरी, तेणें सांगलें आमकां, तेंच्याच गव्हर्मेंटान सांगलें 90% सॅलरी दितली म्हणून. आतां 90% सॅलरी, आतां आमी ट्रेन जाल्लीं आसात, आमी सगळीं ट्रेन आसात. सो आमकां 90% सॅलरी येवपाक जाय. ना जाल्यार आमकां स्केल पूण लावपाक जाय. जी फॅसिलिटीज रेगुलर टिचरीन आसात, फॉर एग्जाम्पल TA DA जे तांकां कितें बाकीचे अलावन्सीस आसा ते सगळे आमकां येवपाक जाय. इतलेंच आमचें डिमांड. सॅलरी आसा तुमकां आनी कितली? आतां सद्या 34,290 आसा एट प्रेजेंट. सो 90% लावन 90 तेंगेली समेज अरावंड 70 कितें जातात रेगुलराची, म्हणजे 90 म्हळ्यार त्या भशेन 60-65 अशी बी जावपाक शकता न्हू. कितले म्हयने जाले सॅलरी येवंक ना तुमकां? 6 मंथ जाले. 6 म्हयनो 6 स्टार्ट. इतले टायम तुमी कित्याक वेट केला? तुम्ही कित्याक अप्रोच करप कित्याक करूंक ना तुमी? अप्रोच आमी सद्या फोन करीत आसले, आमगे डायरेक्टरा मेळपा आसले, मेळत आसली. आज न्हू फाल्यां, आतां सुद्दां मेळोन येयल्या आमी. आज सकाळी सुद्दां मेळोन येयल्या. आतां थिंगा मेळ्ळा आनी आमी येयल्या. कितें सांगला तेमी? ते तशेंच सांगता, फायल हितून आसा, फायनान्सा आसा म्हणटा, ती केन्ना येतली तांकांय खबर ना. आतां ती फायनान्सा थिंगा व्हडली काय थिंगा लिपली म्हाका कांय खबर ना. फर्स्ट टायम तुका डिले जाला तुमकां पेमेंटाक? एवरी इयर तेच आतांय सांगलें पळय, एवरी इयर तेच. आज पर्यंत आमकां अशेंच कोणाला येवन बुड्डून काडली ती फारीक करूंक पडटा. म्हयन्या पगार ना. सांगलें CMन हाऊस फ्लोरान सांगलें की आपूण म्हयन्या पगार घालता म्हणून. आनी कालूच स्टेटमेंट केलें तांणी शेनवाराक, आपल्यान पॅरा टिचरी खातीर सगळें केलें म्हणून. आतां कितें केलें आमकां खबर ना. नाजाल्यार उगी आमी आज येता आसलीं. तुमी आतां CMाक मेळटली? अजून पर्यंत आमी CMाक मेळपा हें केल्लें, कित्याक आमगेलो मेन आमकां कॉन्ट्रॅक्ट जाय. आमचो जो आतां काडपा रिन्यू कॉन्ट्रॅक्ट करपा आसलेलो तो अजून पर्यंत आमकां रिटर्न ना. ओरली सांगला जॉयंट जाय म्हणून BRC ऑफिस. आमचे कडेन रिटर्न ना. ते ह्या 2 दिसां भितर आमकां रिटर्न मेळपाकूच जाय. ना जाल्यार मागीर कितें म्हणटा आमी एक्शन घेतली. म्हजें नांव बबिता, पॅरा टिचर. जे CMन आमचें विधान केलां, स्टेटमेंट केलां की आपणी टिचर्सां खातीर सगळें केलें, आपणी केलें तशें आनी खंयच्याय सरकारान करूं ना, हें सामकें चुकीचें. पॅरा टिचर्सां खातीर अजून आमचें कांयच करूं ना. आमचो एकच डिमांड आशिल्लो की तो रेगुलरायजेशन. 2000 आतां स्मिता टिचरीन सांगलें तशें 2017 आमकां विनय तेंडुलकर जेन्ना प्रेजिडेंट आशिल्लो BJPचे, ताणें आमकां हें एश्युरन्स लेटर दिल्लें. आनी त्या लेटरान आमकां सांगिल्लें 2000 पळय हें लेटर तें मागीर मारले. कितें म्हण लेटर दिल्लें? तेंच आमकां हांव वाचून दाखयता. हां I, the undersigned, Vinay Tendulkar, State President of Bharatiya Janata Party, Goa Pradesh, on behalf of the party, assure you that the services of para teacher shall be regularized and confirmed by June 2007 when we are untrained. It has been also assured that the special in-service training program shall be framed to these para teachers in order to meet their professional qualification. म्हणजे आम्ही आता DLED केलतें. That the para teacher shall be attracted with appropriate pay scale with effect from June 2017. Poi. It has been also assured to this para teacher there shall be specific mention regarding the regularization of the services of para teacher in the manifesto of the assembly election. Manifesto ही बीन घातले 2017च्या. All these assurances given to the para teacher shall be Honorable Chief Minister and Education Minister of Government of Goa with regards to Vinay Tendulkar. CM आता शिक्षण मंत्री आसा ताका तुमी कित्याक मेळना? आम्ही खूप पाटी मेळ्ळी ताका, खूप पाटी मेळ्ळी. एवरी टायम हेच सांगता उमा देवी जजमेंटा प्रमाणे तुमकां आपूण रेगुलर करपाक शकना. तेच आतां सांगलें उमा देवी जजमेंट तेतून कितें आसा तें आमकां ही टिचर सांगता तुमकां तें कितें आसता. ते 2017 एसेंब्लीचे मॅनिफेस्टो आनी तातूंत ताणें सांगलां grant regular status to para vocational teachers and other contractual staff by relaxing the mandatory requirements.
2 जालें. थर्ड निलेश काब्रालाचो व्हिडिओ जे आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आफ्टर कंप्लिशन ऑफ DLED आमकां रेगुलरायझेशन करता म्हणून. सो आमचे 2019 आमचे सगळ्याचे इन सर्वीस ट्रेनिंग जे आमकां प्रोवायड केल्लें गव्हर्मेंटान तें आमचें कंप्लीट जालें आनी आमचे 2019 साकून आमी आतां रेगुलरायझेशना खातीर सामकी लिगली आमी एलिजिबल आसात. जे गव्हर्मेंट डिनाय करता आनी ते पोस्टपोन डिले करता कित्याक म्हणून आमकां खबर ना. आतां 2019 साकून आमचें रेगुलरायझेशन आमकां एक्चुली स्केल लागू जावपा जाय आशिल्ली आनी कांयच आमची करूं ना. आमकां 34,290ची सॅलरी एक्चुली 32,000 आमकां जेन्ना पर्रीकर सर CM आशिल्ले तेन्ना लागू केली. मागीर नेक्स्ट इयर 34,000 जाली आनी ती सॅलरी आमच्या ह्या CM सरान प्रमोद सावंतान आमची ती इनक्रीज सुद्दां करूं नाशिल्ली 3 वर्सां. आनी आतां आमकां कितें ती खबर ना. आतां ह्या जुनाक आमकां जुलयाक जी ऑर्डर आयला तातूंत आमकां 34,290 ही सॅलरी आमी 3 वर्सां जाली. ती 3 वर्सां जाली आमी 34,290 आमी 90 रुपीज आमी घेतात. हातूंत इन्क्रिमेंट जावूं ना. सॅलरी बाबतींत आमची इन्क्रिमेंट जावूं ना. जे रेगुलरायझेशन एश्युअर्ड केल्लें तें रेगुलरायझेशन आमची करूं ना. तरी CM सर म्हणटा की आपली सगळ्यांची कामां केली, पॅरा टिचर्साची कामां केली, तर पॅरा टिचर्साचें एकूय काम आमचें जावूं ना. दुसरें उमादेवी जजमेंटा अंडर आमचें रेगुलरायझेशन जायना म्हणटा हें सामकें चुकीचें. आमी नरेंद्र सावयकर एडवोकेट नरेंद्र सावयकर पार्टीचोच मनीस तेंचे आमी तांकां मेळपाक गेलीं तेन्ना आमी तेंचे कडेन डिस्कस केलें. इवन ते सुद्दां एग्री जाले की बाबा हे डिसिजना हेजे उपरांत आनी सुप्रीम कोर्टान खूब डिसिजन पास केल्ली आसात आनी हे डिसिजन जें आसा उमादेवीचें आसा तें खूब ब्रॉड आसा. तातूंत भितर सगळ्यांक तो एकूच प्रिंसिपल लागू जाता अशें ना. त्या उमादेवी जजमेंटान कितें सांगलां जेंचें रिक्रुटमेंट इरेग्युलर किंवा इलिगल आसा तेंचें रेगुलरायझेशन जायना. जेंचो सिलेक्शन प्रोसेस जो आसता एडवर्टिजमेंट मागीर वेरिफिकेशन इंटरव्यू जे पळय जे कंडक्ट करनासतना जे पळय रिक्रुटमेंट करतात तें रेगुलरायझेशन जायना. वेरेज आमची बाबतींत आमची टोटली डिफरंट केस. आमचो एडवर्टिजमेंट इशू केले उपरांत आमचे सर्टिफिकेटी वेरिफिकेशन केल्ल्यो. सिलेक्शन कमिटी इंटरव्यू कमिटी आशिल्ली ADI 2 ADI आशिल्ले एडेड स्कुलाचो प्रिंसिपल आशिल्लो आनी अशे 3-4 लोक अशी करून कमिटी अपॉयंट केल्ली आनी ताणें आमची इंटरव्यू घेतिल्ली तालुका लेवल. जो पळय सिलेक्शन प्रोसेस आसा तो सारको आमचो फॉलो केल्लो आनी सो उमादेवी जजमेंट पळय जें कॉन्ट्रेडिक्टरी जें आसा तें आमकां लागना. दुसरें त्रिपुरा हायकोर्टाचें एक डिसिजन आमी नवेंच CM सराक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. त्या रिप्रेजेंटेशन आमी उमादेवी जजमेंट हेचे पळय प्रिंसिपल लेट डावन केला तें आमी स्पेसिफिकली मेन्शन केलां. दुसरें त्रिपुरा हायकोर्ट तो तातूंत त्रिपुरा हायकोर्टान सर्वशिक्षा अभियानाची टिचरींनी पेटिशन फायल केल्लें हायकोर्टान बिफोर हायकोर्ट आनी ताणें रेगुलरायझेशन क्लेम केल्लें. तांचो स्टेट गव्हर्मेंट जो आसा त्रिपुराचो तेंचें रेगुलरायझेशन डिनाय केल्लें ऑन द ग्रावंड दॅट इट इज अ सेंट्रल स्कीम. सेम आमकां डिनाय आमचें गव्हर्मेंट आमकां सांगत आयलें की तुमचें रेगुलरायझेशन जायना, तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा स्किमी अंडर येता. सो तेन्ना तो जें पळय आमी डिसिजन रिलाय जाला तें CM सरान वाचचें. तातूंत भितर स्पेसिफिकली सांगलां की एज्युकेशन हें कन्करंट लिस्टां येता म्हणून. जें एज्युकेशन आसा तें सेंट्रलाचें इक्वली स्टेटाची सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आनी एज्युकेशन हें फंडामेंटल रायट आसा आनी टिचरी हो जो फंडामेंटल रायट आसा तो स्टेट फंक्शनरी ज्यो आसा त्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर एनफोर्स करपा खातीर ह्यो टिचरी हातभार लायतात आनी तुमी तांकां रेगुलरायज करना हो आमचो तुमी फंडामेंटल रायट वायोलेट करतात. सो आमी परत एकदां हें करता आमचें पळय रिप्रेजेंटेशन दिलां तें तुमी वाचात. तातूंत आमी खंयच आमचें रेगुलरायझेशन जर केलें जाल्यार तें खंयच इल्लिगल जावचें ना हें सामकें आमी सांगतात आनी आमचें जाता तितल्या बेगीन आमचें कितें तें हें दिवपाक जाय. मेन असं तुमकां रेग्युलरायज करपाचो या पे स्केल तुमकां हे करपाचो ना. एक्चुली आमगे डिमांड रेगुलरायझेशनूच आसा पूण सद्या आतां CM आमकां ते उमादेवी कॅसेट घालतली. ती कॅसेटी बंद दवरून आतां आमगे चालू केलां की आमकां स्केल पूण जाय. जे फॅसिलिटीज जे रेगुलर टिचरां दितात तितल्यो आमकां येवपा जाय एज पर जे तांकां TA DA मागीर जे अलावन्सीस आसा ज्यो तांकां फॅसिलिटीज मेळटा सगळे तांगेले प्रोविडंट पण कितें आसा तितले आमकां येवपा जाय. इतलेंच आमचें डिमांड. कितले जाणां आसा तुमी? 129 सद्या आसा टिचर्स पॅरा टिचर्स. खंय शिकयता? प्रायमरी हायस्कूल? हय प्रायमरी